সুরেন্দ্রবাবু, আজকে যেভাবে উত্তর কলকাতায় তমগ্ন ঘোষের ওপর হামলা চালানো হলো, জিহাদি হামলা, কমপ্লিটলি জিহাদি হামলা, এবং এর পিছনে তৃণমূল কংগ্রেসের বড় চক্রান্ত ছিল। তার কারণ তারা চেয়েছিল ব্রিগেডে এই যে ঐতিহাসিক সমাবেশ 1971-এর সমাবেশকে ছাড়িয়ে গেছে, সেই সমাবেশটা থেকে যাতে টিভি মিডিয়া সকলের দৃষ্টি ঘুরে যায়, আর ওখানে তমগ্ন সহ 12 জন কর্মীর আক্রান্ত হওয়া মাথা ফাটাকে কেন্দ্র করে আমরা মঞ্চ ছেড়ে ওখানে ছুটে চলে যাই। এটাই ছিল তৃণমূল কংগ্রেসের পরিকল্পনা, এই ঐতিহাসিক ব্রিগেড সমাবেশকে নষ্ট করা এবং তার প্রচারের অভিমুখটাকে চেঞ্জ করে দেওয়া। আমরা সে ফাঁদে পা দিইনি, বিজেপি কর্মীরাও সে ফাঁদে পা। একটা শেষ প্রশ্ন করবো, গাড়িতে যে বাস এসছে সমস্ত গাড়িতে ভাঙচুর চালানো হয়েছে, যে বাসগুলো আসছিল বিজেপি কর্মী সমর্থকদের বাসগুলো আসছিল, জিহাদি আক্রমণ বললাম। এরা অরিজিনাল ন্যাশনালিস্ট কিনা দেখতে হবে, খোঁজ নিতে হবে। তো ছবিগুলো গোছানো থাকলো। মে মাসের প্রথম সপ্তাহে ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার হবে, প্রধানমন্ত্রীর কথা ধরেই বলি, হিসাব হবে। বলেছেন আলু চাষিরা বর্তমানে যে সমস্যায় আছে সে খবরও প্রধানমন্ত্রীজি রাখেন। চন্দ্রকোনায় কোনো আলু চাষি দাম পায়নি বলে সুইসাইড করেছে, সেটাও প্রধানমন্ত্রী তার নজরে রাখেন। এর থেকে বড় কিছু প্রাপ্তি নেই। আমি সবচেয়ে একটা লাইনে বিশাল খুশি, सबका साथ सबका विकास भी होगा और जो जुलूम किया उनका हिसाब भी होगा। জগৎ দলের কর্মীরা মন্ডল একের 12 জন কর্মীকে রক্তাক্ত করেছে, 12 জন কর্মীকে রক্তাক্ত করেছে। গোটা রাজ্যে এরকম 15-20 জায়গায় করেছে। কর্মীদের ফিরতে দেন। কলকাতা পুলিশ থাকা সত্ত্বেও এই ধরনের ঘটনা, কলকাতা পুলিশ তো নয়, মমতা পুলিশ। যারা রাষ্ট্রপতি মহোদয়কে অপমান করে তারা কি পুলিশ নাকি? তারা কি অশোক স্তম্ভ বা সত্যমেব জয়তের মর্যাদা রাখতে পারেনি? আজকে সুনিশ্চিত হয়ে গেছে পরিবর্তন আসছে, এবং আজকে প্রধানমন্ত্রীজি যেভাবে বলেছেন, প্রধানমন্ত্রীজি বলেছেন সবকা সাথ সবকা বিকাশও যেমন হবে, সবকা হিসাবও হবে। बता दिया कैसे कैसे क्या हुआ, खुल के बता दिया कैसे जनता को नुकसान हो रहा है, कैसे हिंदू समुदाय का क्षति हो रहा है, कैसे डेमोग्राफी चेंज हो रहा है, कैसे घुसपैठिया को दामाद बना के रखा है, पूरा बता दिया। 0 इलेक्ट्रिक मीटर का बिल लाने के लिए भाजपा को लाई, पीएम आवास के लिए भाजपा को लाई, परिशुद्ध पीने का पानी के जल के लिए भाजपा को लाई। पूरा खुल के बता दिया। उन्होंने गारंटर हुआ किया। इंडस्ट्री, एडुकेशन, कल्चर में बंगाल को स्वतंत्रता का समय जो स्थान था, ऊंचा स्थान था देश में, वो स्थान फिर बरकरार रखेगा, आएगा। इसका गारंटर का नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। पूरा वर्ल्ड जिसको ट्रस्ट करता है, विश्वास करता है, बंगाल का आम जनता भी विश्वास करेगा। खास करके नौजवान का उन्होंने बता दिया जो बंगाली हिंदू को अपने काम के लिए, खाने के लिए बंगाल से फिर पलायन करना पड़ रहा है ड्यू टू लेफ्ट एंड नाउ टीएमसी। इसलिए नौकरी का गारंटर नरेंद्र मोदी है। हर युवा को नौकरी मिलेगा, और माता बेटी बहन का सुरक्षा के लेकर उन्होंने जो बात बता दिया उसके ऊपर कोई बात नहीं हो सकता। उनका आज जो 45-50 मिनट का स्पीच, यही बंगाल का चुनाव का पूरा मुद्दा बन गया है। इसके ऊपर ही आने वाला 1.5 महीने के अंदर सब हो जाएगा। यहाँ भाजपा सरकार बनेगा। सर, बाहर गिरीश पार्क में टीएमसी कार्यकर्ताओं की झड़प हुई, बीजेपी गिरीश पार्क नहीं, पूरा प्रदेश में टीएमसी का गुंडा ने किस तरीके से वारदात किया आप देख लीजिए। ये मिदनापुर से एक पिक्चर आपको दिखा रहा है। ये हमारी महिला मोर्चा का नेत्री का कैसे किया देखिए, आज किया जब आ रहा था। ये पिक्चर देखिए आप, ये पिक्चर देखिए बंगाल का बेटी का हालत देखिए। ब्रिगेड में आ रहा था नंद कुमार में, किस तरीके से उनका खून देखिए। पूरा प्रदेश में एक नहीं, गिरीश पार्क एक नहीं, 20 से 25 एरिया में किया है।
जाने की वक्त भी कर सकता है, लेकिन इस बार जनता को लोग नहीं रोक सकता। 5 लाख तो हमारी टारगेट था, लेकिन यहाँ जो हुआ है, बाहर में देख लीजिए 3 गुना आदमी है। पूरा कलकत्ता में जनसैलाब, जय श्री राम का गूंज, हरे कृष्ण मंत्र का गूंज, हरि बोल का गूंज, गंगा माता की जय का गूंज, माँ काली का जय का गूंज। जय श्री राम। আমাদের ভিডিও ভালো লাগলে লাইক এবং শেয়ার করুন। কমেন্ট সেকশনে গিয়ে জানান আপনাদের মতামত। আরও ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন এবং প্রতি মুহূর্তে খবরের আপডেট পেতে প্রেস করুন বেল আইকন।